भाजप 25 डिसेंबराक अटल बिहारी वाजपेयी हांची जन्म शताब्दी मनयतलो। 26 डिसेंबराक वीर बाल दीस मनयतले। पळयात पुराय माहिती। 25 तारखेर आमच्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयींच्या जन्मदिसा निमतान आमचो जो फुल वर्साचो कार्यक्रम आसा तो आमच्या जामुबाईन सांगलो आसा। 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिवस म्हणून आमी सबंद देशभर मनयतले। आमकां खबर आसा वीर बाल दिवस हो 2022 9 जानेवारी आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी डिक्लेअर केल्लो सबंद देशभर हे 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिवस म्हणून मनोवपाचो। वीर बाल दिवस कितें तर आमचे गुरु गोविंद सिंग म्हणजे सीख समुदायाचे 10वे गुरु जे आसात त्यांचे सुपुत्र म्हणजे छोटे बहादूर वीर जोरावर सिंग आणि वीर फतेह सिंग हे त्यांचे ल्हान दोग जाण भुरगे त्यांच्यांनी वीरगती प्राप्त केल्ली त्यांच्या संदर्भात त्यांच्या यादीस्त हो कार्यक्रम सबंद देशभर आम्ही करतले। भारतीय जनता पक्ष म्हणून तशेंच सरकार म्हणून आमच्या दिल्ली प्रगती मैदानाचेर त्या दिसा व्हडलो कार्यक्रम जातलो। तातूंत माननीय प्रधानमंत्री आसतले, तांचे भाशणूय जातलें। आमकां खबर आसा डिसेंबर 1704 ह्या सालान मुघलशाहीचे राजवट आसली आनी तेन्ना औरंगजेब जे आसात ते धर्म परिवर्तन करपाक म्हळ्यार इस्लाम कबूल करपा खातीर लोकांचेर अत्याचार करताले, लोकांक जबरदस्ती करताले आनी लोकांक मारताले बी। आनी ताचे वेळाचेर गुरु गोविंद सिंग जे सीख गुरू आसात 10वे ताणें शस्त्र हातांत घेतले आनी ह्या मुघलशाहीच्या विरोधात युद्ध पुकारलें। तांचे जे गीत नया गाता हो ही कविता तांची खूब फेमस आशिल्ली। तशेंच ह्या 100व्या जन्मशताब्दीच्या निमतान तांचें गीत हें आसा तें सगळ्या समाजा पर्यंत सकयल पर्यंत पावोवपाचें भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या माध्यमांतल्यान आमी करतले आनी तातूंत भितर सगळ्यांनी सहभागी जावचें अशें हांव तांकां आवाहन करतां। ऑलरेडी आमची मंडळाची डिस्ट्रिक्टाच्या मेंबर्साची आमची बैठक जाली आनी एकंदरीत योग्य ती मंडळान बुथा पर्यंत सगळे कडेन आमी ती वांटणी आनी वेवस्थीतपणान तांचे फोटोज आसतले, प्रतिमा आसतली, नवीन आसतले कितें हय आसतलो। ह्या हेडक्वॉर्टरांनी फ्लोरल ट्रिब्यूट्स आसतले, गीत गावपाचे कार्यक्रम आसतले, सांजचे आसतले, डिस्ट्रिक्टांनी आसतले आनी सगळे गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।